जहा पत्राम कहीदेव ठीक अच्छे जहा पत्रामा कहबे बोले पत्रामा ताहले केनता कृष्ण भगवान जे चिनमा कह कला कानमर नंद नंदन कह कला कानमर नंद नंदन जहा पचारिबी मु जहा पचारिबी मु देव प्रमाण गो कह कला कानमर नंद नंदन ननिलु कह कह आग मोहन चतुर्था मूर्ति गो खेलो आपण बाबू खेलो आपण त्रेतया जुगरे गो त्रेतया जुगरे कत देखम गो कह कला कानून नंदना ननिलु बाबू घरे जन चतुर्था मूर्ति देखाले सतेलो चतुर्था मूर्ति काना काना देखाले कह तो शंख चक्र गदा पद्म देखाले लो शंख चक्र गदा एवं पद्म नागो हाय त्रेतया जुगरे गोत्रेतया जुगरे त्रेतया जुगरे देव प्रमाण गो कह कला कानून नंद नंदन पत्र जो मैं किछि बुझी नहीं पारबा जे बाबू को जे विष्णु भगवान सत्य जुग रे विष्णु भगवान निष्ठा भगवान चतुर्था मूर्ति जेन देखालो त्रेतया जुग रे तमर मूर्ति रो शंख चक्र गदा पद्म इथिर मध्यरु गदाटा के तो गोलक पुरे वैकुंठ पुरे थुई दल हेले त्रेतया जुग रे इ चक्र शंख एताको मान को केने थुइलो कथा पत्र हाँ जे राम अवतार तुम धन धारण कल हाँ तुम्हें पत्र तुम टिके खाता देख खाता देखा दुखी आज हेंता पड़वा आज ए बहु बहुलो काहे हेला लो मां जहां पचला कह देबो बोले आर जल्दी दौड़ी दौड़ी जो मैं कहा जहां पचला तो कह मोबाइल त्रेतयार कथा ठीक कहब पुण गो कला कानमर नंदन नंदना त्रेतया जुगर कथा कहब पुण गो कला कानमर नंदन नंदना कहीं गले तुम सखा जहा पत्राले कहीदेमु बोलसो आगो बाबू तमे पर कहूथिल कह तो तमे कह हे पिला नहीं कहला मुई कहबी बोलथली मुई आसे दिगे काई जीवा ओ आसले कहबो हौ जो काहे जीवो जे जो मुई आउ जानी देठानु ए दुकारू बोले आउ नको हां जो आज काल पैसा देबो चिंता नहीं करो मैं कहि देबो हाथ एक्यूरेट प्रश्न आगो बाबू कहीं जाऊल पुरे शुण तो जीव इे आस आस तो ये कथाटा कही दियो आरो जीव जे तुमको हमें सांग भी दे पारबो सत्य नहीं का हाय ए पिला बहुत चालाक देखो जो जहा पत्राबो कही दम फिर बोलू छ 80 बेटा जहा पत्रा वालू थले लो
अगो कह इन पहला कहा के होलिया रे कहा के होलिया रे कहा के सुन तो ये यार आ इता कहले छाड़ब सुन तो ये कथा कहि देमु ठीक আছে আগো ये कथा कहले আর খাজাসি কে বাহু काहे हला হাতা লাগে নই সব করে পাসরি ছি कहना नहीं पास रही तू মা হাতা দেখলা ন পাসরি हो जे ये कथा कहले ঠিক আছে আগো काहे हला गो बाबू পাসে নি সব আমি তো জোরছি এই কথা কইলে काणाई कथा कहले দেব काणा काणा का बोलू छो काहे मरु छो का बोलू छो কইলা বদল দেব का बोल का बोलू छन सुनो का बोला को কথা শুনো की कथा कहले देबो का बोलू छो हां मुझे কই যা काणा से कोई जा? जाने। काणा मुई कही थी कथा कहले दही मही देबे का पतराबू जाबे ও আগো মুই পাঁচ সাত পড়ি জায়গা যদি কহি নি জানি কাहे ला जे कहू छो মুই অধা কই দিরি আর তুমি তো দবড়ে আনুছ মুই কই दबड़े नेउ छो तुमके হয় जहा पर तुणे आसु जे ताहा पकु छो মই দেব গা বলতিরি আগো। দবড়ে আনলো जे का बोली प्रश्न करिछ जे विष्णु भगवान जन शंख चक्र गदा पद्म धरि छो हेले त्रतया जुगरे तुम काना धरि छो से शंख काहे गला चक्र काहे गला সে গদা কাই গলা সে পদ্ম কাই গলা এই বুয়া যে ধনুটা ধরিছ না সেটা কেন गदा के छाड़ी आस सेटा छाड़ी आस গদা ধরি দেইছিলু গো লুকাই हेले शंख चक्र और पद्म এটা কেনে থইল কাহে গলা গদা বুহি মু মনওয়ার রখি দেনু না सखा भगवान जेतेबेले नरसिंह रूप होइतिले हां बि गदा पद्म शंख चक्र धरतिले बस किंतु त्रेतया जुगरे जेतेबेले रामचंद्र अवतार हेले तो धनु धरिछन और रावण सहित युद्ध चलीछि हेले गदा बैकुंठे रखी दिजन हां आरी माने मर्त्यरे जन्म होइजन हई किंतु पद्म शंख और चक्र कहि गला काहे गला एटा तो कथा हई अगर राधा माई मोर प्रियतमा बोलो आजी अरे राधा रक्षा माई नहीं के मोर करो ना। प्रियतमा गो मोर प्रियतमा के चुप्पा छड़िए पाछड़ দেখু তো কার আগো देखो आज आज पीरा तीरा सरे पोसा खेली आज पीरा तीरा सरे पोसा खेली माँ राधा माई मोर प्रियतमा सखा मोर कथा सुन मुई जदि हारले मोर माई कुले मते बसाबी আর মোর মাই হারলে মোর মাইকে মুই কুলে বসাবি জবাব করো হ্যাঁ नहीं मुई नहीं हारे ने पहला रेलसल टे कर दूं तो मैं हारी जाओ पहले मते कुले टिके बसाई दियो पहले नहीं क्या पहला हारो न देखो हारी जाओ पहला आगो हारिले बो स्वामी कुले जितिले मुई बसिबु कुले जितिले मुई बसाबु कुले हारिले बसाबु कुले जितिले बसामी कुले मुई जितिले बसामी कुले सखा कुले जदि बसाई देलो केनता करमा आमे दुहेला रगेलो खेमा आमे दुहेला रगेलो खेमा गुमाई चारु चंद्रमा गुमाई मोर चारु चंद्रमा कहाँ लागो ओधा पेरन काम नहीं दबर था आगो मोर माई कहो गो बाबू आगो आगो रावणर अत्याचार गो नसहिला तिनी पुर गो नसहिला तिनी पुर
রাবণর অত্যাচার সহিলা তিনি পুর রাবণর অত্যাচার যেতবে স্বর্গমর্ত্য পাতাল কেহি সহি নাই সহি পারলে তো এই সময় দেবতা মানে বিষ্ণুঙ্কর পাশকে যাচ্ছেন যে প্রভু তুমি যদি মর্ত্যর আবির্ভাব নেই হব আর যদি রাবণকে নেই মারব পৃথিবীকে অত্যাচার করে দিচ্ছ বেশ আগমর্ধন আগ রাবণ বীরকে মারি বলিন সতে চারি ভাই আমি জন্ম জান সতে চারি ভাই আমি জন্ম সিনা চারু চন্দ্রমা গো মাই মো চারু চন্দ্রমা সখা তো ভগবান গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র ধরিছন এইটা দেবতা মানে বৈকুণ্ঠকে পৌঁছিছন পৌঁছি যাইছ অনন্ত নাগর সজ্জা করিছন অনন্ত সজ্জা সে সময়ের পৌঁছিছন হয় গো বাবু তো ভগবান বিষ্ণু কাহাকে কেন কথা কহিছন জানিছ কা বলিছন আগো অনন্ত নাগকে কহিলি তুই মোর ভাই হেব বগিলি লক্ষ্মণ হেবু বইলি অনন্ত নাগকে তুই চাল জন্ম হেবু লক্ষ্মণের উপরে বলি বেশ অনন্ত নাগকে কহিলে হ্যাঁ 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 আগো মোর ধন কহ গো বাবু আগো তেণু সে অনন্ত ধন হইলা পুরি লক্ষ্মণ হইলা কুড়ি লক্ষ্মণ সখা লক্ষ্মণর আহার খানা 12 বর্ষ পর্যন্ত পবন সেথির লাগি লক্ষ্মণ নে খাই আর নেই শুই তেতো লাগি অনন্ত নাগর আহার খানা পবন সে 12 বর্ষ পর্যন্ত পবন পিইଥିଲା হয় ଆଉ ନିଦ୍ରାବତୀ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକେ ତାହାକେ ନିଦ୍ରା ଖାରବାର ଲାଗି ଆସିଲେ ନିଦ୍ରାବତୀକେ ମାରମି ବାহ ନିଦ୍ରାବତୀ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି মুই তো সমস্তঙ্কর দেহে কীট পতঙ্গ তরু তৃণ সমস্তঙ্কর দেহে নিদ্রা খারমি আর তোমার নিদ্রা মুই কেনতা করমি বাহ হয় তো তোমার জায়গার অলগা কাহাকে যদি বদলা দেব মুই স্বীকার করবি হয় আগমর ধন কহ গো বাবু তো 12 বর্ষ পর্যন্ত কে শুইছিলা জানিছ কা কে শুইছিলে আগ লক্ষ্মণর পত্নী উর্মিলা 12 বর্ষ শুইছিলা গো নিদ্রা তাহাকু ঘারিলা হ্যাঁ ঠিক কহিলে উর্মিলা লক্ষণ তার স্বামীর নিদ্রাকে সে শোই দিয়েছিল হয় সে হয় হয় শুইছিলা হেলে তার নিদ্রা কেনতা করব তারটা বি শুইছিলা লক্ষ্মণটাকে বি শুইছিলা হিন্দা জোড়ে মনিষ যদি 2 ঘন্টা কি ঘন্টা শুলে তার নিদ্রা ফাঁকি যাচ্ছে হয় হয় ये 12 बरस सुई दिला आगु কেনতা প্রশ্ন কেন্দ্র থিব कागो मते तो काना लागि जाउ छे আগমর ধন কাহে হেলা গো বাবু আগ লক্ষ্মণর পত্নী উর্মিলা 12 বর্ষ শুইছিলা গো 12 বর্ষ শুইছিলা আগমর ধন কহ গো বাবু আগ আমি 2 ভাই গো যুগে যুগে জন্ম সতে অসুর মারিবু সিনা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই মো চারু চন্দ্রমা সখা তো বিষ্ণু ভগবান কহিলে অনন্ত নাগকে তুই লক্ষ্মণ হইকর জন্ম হওয়ার মুই রামচন্দ্র হইকর জন্ম হইমি अच्छा 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 তো পদ্মকে আদেশ দেলে যেন গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র ধরিছিলে हां পদ্মকে কাবরি কহিলে কা বইলে আরে আরে পদ্ম মর্ত ভুবন আরে জন্ম হেবু হইবি ভীষণ তুই জন্ম হইবু হইবি ভীষণ পদ্ম বিভীষণ হেলা পদ্ম বিভীষণ রূপরে জন্ম হেলা আগমর ধন কহ গো বাবু আগতেনু বিভীষণ শান্ত সৃষ্ট মন আগতে
তেণু বিভীষণ সাত সৃষ্ট মন চতুর্থা রূপকে ধরিকি জন্ম হই সমস্তে আসিছেন তার গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র বি সমস্তে ধরিকি জন্ম হইছেন রামচন্দ্র আগমর্ধন কহ গো বাবু যুগে যুগে অসুরকে মারি মুসিনা চারু চন্দ্রমা গো মামু চারু চন্দ্রমা পদ্মকে কহিলে দিগুড়ে পুরুষ হইকরি জন্ম হবার বিভীষণ রূপরে জন্ম হব হয় সেতির লাগি বিভীষণ চারি যুগর অমর তিন যুগর সে অমর হয় পদ্ম যেন্তা কেভেনি মহলে বিভীষণ রমি মরণ হেলে শঙ্খ কেনতা হেলা আগমর্ধন কহ গো বাবু আগ শঙ্খকে আদেশ দেলি শত্রুঘ্ন হুয়া বইলি গো শত্রুঘ্ন হুয়া বইলি শত্রুঘ্ন হব শঙ্খ শত্রুঘ্ন হইকরি জন্ম হইলি আগমর্ধন কহ গো বাবু আর চক্রকে কাবরি করে আদেশ দিলে আগ চক্রকে আদেশ দেলি ভরতকে ভুবইলি গো ভরতকে ভুবইলি যেন গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র বিশৃঙ্খর করে চারি আয়ুধ আছে চারু আয়ুধ তাঙ্কর সঙ্গরে জন্ম হই করে আগমর্ধন কহ গো বাবু আগ তেনু অসুরকে মুই করিলি দলন আর তেনু পৃথিবীর গোভারাকে হরিব কল্প রামায়ণের কথা সিনা কল্প রামায়ণের কথা সিনা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই মো চারু চন্দ্রমা হেলা হেলা বলে দিও বল এটা ত্রেতা যুগরে কহিছিল ত্রেতা যুগরে তাকে চারটা ভাই বনাই গেল হেলে এই ভাই মানকে দ্বাপর যুগরে কাଣା কাଣା কল আরু দ্বাপর যুগরে কাଣା কাଣା কল তাকে মনকু নেই সখা ত্রেতয়া যুগর সিনা আয়ুধ মানে তোমার ভাই হেলে হেলে দ্বাপর যুগে কে কে হেলে আগমর্ধন কহ গো বাবু আগ ত্রেতয়া যুগ মাই সম্পূর্ণ হইলা আর দ্বাপর যুগ আসিন প্রবেশ হইলা আগ সেই ভর তমাই গো চক্র হইছিলা সখা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ আর চক্র ভরত শত্রুঘ্ন হইতিলে আর আমার রাম লক্ষ্মণ চারি ভাই হইতিলে তো যেতেবেলে সেই দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ বলরাম যেতেবেলে জন্ম হয়েছেন দুই ভাই হয় হয় সে শঙ্খ আর চক্রকে কাঁ বলি আদেশ দিলে তো ভরত চক্র হইতিলা আগু মর্ধন কহ গো বাবু ভরত যে চক্র হইতিলা মোর নারী রতন আগু দ্বাপর যুগরে পুনি চক্র হেলা ধন সে ভরত দ্বাপর যুগের পুনি
ଥରେ ଚକ୍ର ହେଇଗଲା ଚକ୍ର ହେଇଗଲେ ଆଗ ତେଣୁ କରି ମହାଭାରତ ତୀର୍ଥରେ ଧରିଲି আগ কোটি কোটি সৈন্য মাই গো নিরতে মারিলি से चक्र जिते बेले भरत होता द्वापर जुगर से भरत जिते बेले देह छाड़ा पुणी सुदर्शन चक्र तो पंचजन शंख जिते बेले शत्रुघ्न होता द्वापर जुगर से पुणी थे पंचजन शंख आग तेणु महा भारत धरिली गोधन আগ শঙ্খনাদ নাই করিলে যুদ্ধ নহইব পুন বিশ্বাস থিলে দেখি দেব গো ভারত আগ মহাভারতর 10 পর্বর হিত बोले दियो बोल माझी माझी कान